Port. Times Sige, 2 sa atin yun, oh. nakalikod. Sige. Ready. Antayin natin sila, antayin natin. Tapos kayo konti. Kiti. Wag muna. Pahinga natin pa, debug nyo. 3, 2, 1, debug pa, debug pa. Atin. Tira, debug. Go, down. Drop. 1, pati kayo dito. Sige lang. Tira, Down. Next, 3, 2, 1. Nagka-debug times ano. Ay, po. Diyan pala. Tira. Atin. Kung gusto mo magkaalaman, Down. Down. 3, 2, 1, tira. Yan. Drop. Down. Back dito, Dan. Drop. Ayun. Wala ko ba? Lepa. Ranger muna itong Dito. Area. Ay, back to sa atin. Nakibang. area. Check tayo, check. Ready? 3, 2, 1. Tira. Drop. Okay. Ayaw? Ito natin guys. Han. Ready? 3, 2, 1. Tira. Latin. Tira guys. Tira lang. Tira. Ayaw? Atas kayo. Check mo kung mga So, ano? Akay. Ito yung hack trap. 3, 2, 1. Pana. Tira. Sige, go. Ayaw? Ranger. Hindi, sige. Tayo. Ay, wag. Tatapit ako. Likod. 3, 2, 1. Tira. Dead. Drop. 3, 2, 1. Uy. Nasa akin. Tira lahat. Dropping. Drop. Drop na. Tira guys, tira. Tapa. Ano yun, dinilibak ako. Ako, pure cuts. Team dito. Putang ina na kakunti na ako. Kailangan mo diba? Stage, ano ba yan? Extra. 3, 2, 1. Go, tira. Netted. Tira guys, tira. Grabe naman yung debuff mo. Tira, huwag ka lang ganun. Refresh ako na nung Sige na. FF 3, 2, 1, pana. Huwag yun, Jude. Melee ata yan eh. Saka sa Sages. 3, 2, 1. Go, tira. Ay, sorry. Patay na. Boy pa. Dropping pa. Oh, patay na. Patay na. Yan. Yan. Di ba pa? Sige, FF. Okay, Yo, wala. pwede na. Dropping. Stage target muna. Dito box 3, 2, 1. Tira. Yung LM. Malambot lang yan. G. Patay na. Down. Next. Gabi. Naku. Wala nang buff yan. Diba? Ay na, nagsabuhan pa yung sila. Mga tanga. Ito box. Binubugbog lang din natin. Jude, di ba? Chaos. Ang beer. Mga tanga to. Wala na. May akres sa... Wala nang buff. Tara, Latin. Gusto mo maging superhero, ah. Wala, Dodger. Teka. Okay na. Wala. Wala. Drop Dropping na. niya. Patay na. Ito na lang. Madamay si Babs ka. Ano natin? Ang ina, kinuntin na naman ako. Bubo naman nito. Di ba? Okay na. Choke natin. Akres. Natin balik tayo dun. Tara.